कौन पचारू मामू ओ मु देखुची हाँ हाँ जेते पृथ्वीर प्राणी जन्म जति सब माँ पेटू माँ पेटरू जन्म होउछती माँ पेटरू जन्म होउछती हाँ बोपार पेटरू बोपार लिंग पटे किए जन्म होइछि मते को बापार पेटरू मध्य बहुत लोग जन्म होइछती रे पुओ बापार पेटरू किए लिंग पटे किए जोनि द्वार नाही लिंग पटे किए जन्म होइछि मते बापार द्वाररू लिंग ओह बापा पेटरू लिंग द्वार किए जन्म होइछि हां लिंग द्वार किए जन्म होबो कि 50 टाका कि नै ना नहीं बापा गर्भरू बहुत लोग जन्म होइछंती हरिश्चंद्र जन्म होइछंती मानधाता जन्म होइछंती हेले जोनी लिंग द्वार जन्म होइना लिंग द्वार के जन्म होइछि मते को लिंग द्वार के जन्म होइछि हां हां लिंग द्वार के जन्म लिंग द्वार जन्म होइछि के जन्म होइछि मते को हौ भगवान को जोड़िए पद डाकिबा तापरे जदि के लिंग द्वार रे जन्म होइछि तते निश्चय तार उत्तर कहिबा काइलो झियो आसो हाँ देखो जय जगन्नाथ है आउ जगतर नाथ अच्छा अच्छा ये जोगी जन जहार न पांतिया दियंत आउ जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जन जार न पांतिया दियंत जोगी तनु हई मो जगी बिकिस जंजाल जाल रे पड़े अवश्य जंजाल जाल रे पड़े अवश्य मु कौ रूपे बंदी न पारई जानी मु कौ रूपे बंदी न पारई जानी प्रथमे बंदई गुरुदेव पुणी प्रथमे बंदई गुरुदेव पुणी द्वितीय बंदई माता गर्भधारी द्वितीय बंदई माता गर्भधारी तृतीय रे बंदई पिता को सुमरी तृतीय रे बंदई पिता को सुमरी सभा जन को करी नमस्कार एथर बंदई ब्रह्मांड ठाकुर एथर बंदई ब्रह्मांड ठाकुर ठाकुर रूपे बंदे जगन्नाथ ठाकुर रूपे बंदे जगन्नाथ नागंकर मध्यरे बंदई अनंत नागंकर मध्यरे बंदई अनंत पुरुष मध्यरे हे बंदई नारायण पुरुष मध्यरे हे बंदई नारायण नारी मध्यरे बंदे सीता देवी को जान आउ भाई कर मध्य भरत बंदई आउ भाई कर मध्य भरत बंदई अस्त्रंक मध्य सुदर्शन ताहि अस्त्रंक मध्य सुदर्शन ताहि क्षत्रिय मध्य वंदे परशुराम क्षत्रिय मध्य वंदे परशुराम वीरंकर मध्यरे बंदई अर्जुन वीरंकर मध्यरे बंदई अर्जुन आउ ज्ञानीकर मध्य वंदे गजानन आउ ज्ञानीकर मध्य वंदे गजानन ज्ञान रे बंदई तहु ब्रह्म ज्ञान ज्ञान रे बंदई तहु ब्रह्म ज्ञान मातांकर मध्य वंदे वसुमती मातांकर मध्य वंदे वसुमती कंठरे बंद होई मात सरस्वती आज मो कंठे करी स्थिति सरस्वती आज मो कंठे करी स्थिति
শুনিব সুজ্ঞান ଦେଇଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାୟା ପଚାରି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ହଁ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ଜାଣ ସୁର ସୁର ବିବାଦ ହୋଇଲା ସୁର ସୁର ବିବାଦ ହୋଇଲା ଆଉ ଦୁହେଁଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଆଉ ଦୁହେଁଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲେ ନିଦାନ ଦେବ ବଳରେ ମରିବେ ଅସୁର ଦେବ ବଳରେ ମରନ୍ତି ଅସୁର କିପରି ତାଙ୍କୁ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କିପରି ତାଙ୍କୁ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର ଏମନ୍ତ ଭାବି ସେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଉପାୟ କାଢ଼ିଲେ ବିଚାରୁ ବିଚାରୁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତିଲେ ବିଚାରୁ ବିଚାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମରୁଥିବା ଅସୁରକୁ ସେ ଜିଆଇ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ମରନ୍ତି ଅସୁର ତାହାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଆବର ଦେବଦାନବ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାନବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତା ବଳରେ ଅସୁର ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କ କପଟରେ ସବୁବେଳେ ଅସୁର ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମରୁଥିବା ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଦେବ ବଳରେ ଯେତେ ଅସୁର ମରନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଯେ ରହିଲା କେହି କାହାକୁ ନ ହାରିଣ ଗଲା ଯେତେ ମରନ୍ତି ପଡନ୍ତି ଅସୁର ଦେବ ବଳରେ ହୋଇ ବଳିୟାର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଅସୁରେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଶେଷରେ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ଅସୁରଙ୍କ କିମ୍ପା ନ ହୁଏ ମରଣ ଅସୁରଙ୍କ କିମ୍ପା ନ ହୁଏ ମରଣ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସକଳ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ସକଳ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଯେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ଆଉ ପଢୁଅଛି ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନ ବାୟା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅସୁର ମାନେ କାହିଁକି ମରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଅସୁର ମରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅସୁର ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି କୁଆଡୁ ମହାଦେବ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପୁଣି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦଉଛି ତେଣୁ ଶିବ କଲେ କଣ ନନ୍ଦ୍ରୀ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀକୁ ଯେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଣି ବଚନ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଏବେ ମୋ ବଚନ ଯାଅ ହେ ଚଳି ଯୁଦ୍ଧ ସନ୍ନିଧାନ ଅସୁର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପାଶେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦିଅ ବାନ୍ଧି ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଚଳିଗଲେ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଚଳିଗଲେ ଆଉ ଅସୁର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଣି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଅସୁର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇ ନ ଧରିଲେ
हाथ गोड़ बांधी शुक्राचार्यंकर आनी भेटाइले शंकर पाशर बाया मामू शिवंकर कथारे नंदी भृंगी जाई असुर गुरु शुक्राचार्य को गोड़ हाथ बांधिकी आनी पकईदेले शिवं आगरे कहले महाप्रभु ये शुक्राचार्य आनिकी आमे छाड़ीदेलु महादेव कहले अरे असुर गुरु मो बिलेई मते मियाऊ मोढु मृत्यु संजीवनी मंत्र नहीं मते एका तू प्रयोग करुछु शिव कौन कले शुक्राचार्य को धरिले चणा टुंकिला हलिया टुंकी देले शुक्राचार्य को चणा टुंकिला हलिया टुंकी देले आज्ञा गर्भ मध्यरे जे पुणी हे शुक्राचार्य जान किछि समय रे पुणी हे होई जीवे जीवन शुक्राचार्य पुणी रक्षा कर हे कहू अछि बाणी गर्भ मध्य रही जेबे करिले चित्कार कह कह होई थरिला एही दयापुरा भैया मामू शिवंकर गर्भ भितर रही गले शुक्राचार्य गर्भ भितर रही चित्कार करुथंती मते रक्षा कर हेले मा रक्षा कर शंकर बोइले एक कथा देव शंकर जानिले किछि समय गर्भे रही गले जान निश्चय शुक्राचार्य होई जीव जीर्ण सेते बेले शिव मन चिंता कले केमिति बाहर को आनी भाविले केमिति बाहर को आनी भाविले लिंग द्वार रे तेजिले तक्षण लिंग द्वार रे तेजिले तक्षण द्वितीय थर शुक्र हेले जन्म भैया महादेव चिंता कले ये तो रक्षा कर बोइलानी महादेव चिंता कलानी जदि या को न काढ़ी आउ किछि समय पर ये गर्भ भितर जीर्ण हो जिवो तेणु चिंता कले महादेव को को पटे काढ़ी लिंग द्वार रे ताको बाहर कले शुक्राचार्य जीर्ण हो जाउथिबा शुक्राचार्य महादेवंकर गर्भरु लिंग द्वार रे पुणी द्वितीय जन्म हेला